ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଦଇତା ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟଠାରୁ ହିଁ ଦଇତାପତି ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥାନ୍ତି ସବୁ ଦଇତାପତି ସେବାୟତମାନେ ତାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦଇତା ପ୍ରବେଶଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଣା ଦଇତାପତି ସେବାୟତମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟତଃ ଦାନ ବାକ୍ସ ପଡ଼ିଥାଏ 20ରୁ ଅଧିକ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ এই দৈতাপতি সেবায়তମାନଙ୍କ ଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଗଣତି କରାଯାଉଛି ବିଶେଷ ଭାବେ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁବ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ଏମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଣତି କରାଯାଇଥାଏ ଓ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ସହିତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବିନାୟକ ବାବୁ ଇଏ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଇତା ପ୍ରବେଶଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦାନ ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି এবং মোটামুটি কেতে খোলা গলানি এবং ইয়ে রয়েছে এই যে প্রাপ্য গুড়িক কেমতি তার প্রশাসন কেতে নেই থাকে আপন মানে কেতে নেই থাকে না কোন থাকে মানে শুনতু যা পয়সা সব জগন্নাথ উদ্দেশ্যে ভক্ত মানে দেইতান্তি সে সমস্ত জিনিস মন্দির প্রশাসন নেই যায় মন্দির প্রশাসন সমস্ত পয়সা সে নেই যাব কেন ভক্ত মানে দেইছেন জগন্নাথ উদ্দেশ্যে আগ মন্দির প্রশাসন সমস্ত পয়সা নেই যাব আমার প্রাপ্য পাওনা হচ্ছে ভক্ত মানকর রথযাত্রা সরিগলে आमे सरकार किसी अनुदान टाइप पैसा पाऊ किंतु ये जो पैसा गला सरकार अफसर जड़े आडमिनिस्ट्रेटर चेकिंग गणुंट प्रत्येक जिनस कर बैंक में जमा हे और सरकारी खाता को चलीज आमको रथ सैला आमको सरकार तरफ अलग पैसा ये बाबद मिले किंतु ये पैसा देवेनि भक्त पैसा पलैब एठिकी सरकार पाक দইতা প্রবেশঠাରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିଥାଏ ସେଇଟା ଦଇତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଶୁଣ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଯିଏ ଦେଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ନେଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ସ ଫାକ୍ସ ପଇସା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆଗ ଚାଲିଯିବ ଏଇନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ସେଥିରୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଯେ ରଥରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ଯେମିତି ଆଦାୟ ହେଇଛି ସେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବାକ୍ସ ପଇସାରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ଖୋଲା ଗଲାଣି ଆଉ କେତୋଟି ରହିଛି ବାକ୍ସ 10ଟି ଖଣ୍ଡେ ଖୋଲା ହେଇଛି ପୁଣି ଆଉ 20-25ଟି ବାକ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ସାଙ୍କର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗଣୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ରହି ଗଣୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଆକଳନ କରାଗଲାନି କେତେ ମିଳିଛି ଦାନ ଅର୍ଥ କେତେ ମିଳିଛି ଟଙ୍କା 8-10 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ 8-10 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ତ ଆମେ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏବଂ ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏ ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେବେଠୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲାଯାଉଛି ଏବଂ ତାର କ'ଣ ରହିଛି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍ ଏ ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଯେହେତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ହଜୁରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ଯେଉଁ ଦାନ ବାକ୍ସରୁ ବାହାରିଥିବା ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଗଣାଯାଉଛି ଇଏ ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦଇତା ପ୍ରବେଶ ଥାନ୍ତି ଦଇତା ପ୍ରବେଶଠୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଣାଯାଇଥାଏ ଆମେ ହଜୁରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଇଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ଗଣାଯାଉଛି ପଇସା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନା ଦଇତାପତି ନା ସେବାୟତ ଆର କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା यार व्यवस्था हुंडीर जो व्यवस्था हुंडीर व्यवस्था होची से जगन्नाथ महाप्रभुर पैसा से पैसा कहीं नवा कथा नुहे से अच्छी खुंटिया मेकअप देवलकर चरण यही 4 जन ही पाइबे सामान्य पैसा पाइबे किंतु जिला प्रशासक हूँ किंतु या पूर्व जो अधिकारी मान थे से मैंने महाप्रभुଙ୍କର जो हुंडी पैसा को से बांटी दौरान से सी बुझते बुझे से किंतु सिस्टम ना मैंने कहीं नहीं पारे तो ये पूरा संपूर्ण दईता प्रवेश ठारू नीलाद्रि विजय पर्यंत जहाँ हुंडी रे मिलता है से पैसा गुड़ी तो निहत आम हजर कृष्णचंद्र खुंटिया मत प्रतिक्रिया नौले एवं देखुले ये श्रीमंदिर प्रायतः गोटे कहवा दईता प्रवेश ठारू नीलाद्रि विजय और से समय महाप्रभुंर जो रथयात्रा समय ये हूँ पैसा प्रायतः बर्तमान सुधा 10टी दानबाक्स खोल जारी दानबाक्स खोल प्रायतः कहुचे 25 अधिक दानबाक्स थिला बोली तो सेगुड़िक खोल परवर्ती समय ता गोटे स्पष्ट हम जे केते भक्तंकर दान अर्थ मिली रथयात्रा समय से समय ही स्पष्ट हम
तेबे वर्तमान देखंतु दानबाक्स गुडी को खोला जाइछि एवं तार गणति आरंभ होइछि श्रीमंदिर कार्यालय परिसर रे ये दानबाक्स खोला जाइछि जणे अधिकारी इनको उपस्थित रे एवं कर्मचारी माने ताको गणति करूछंती ये गोटे नियारा दृश्य रही है समस्ते मध्य गोटे आश्चर्य होते जे श्रीमंदिर रे एते परिमाण कहीं ना अल्प रही ये कम दिनर ये दान अर्थ रही भक्तर जहाँ को लेकिन आज श्रीमंदिर कार्यालय दानबाक्स गुड़ी को खोल जाइए गणति प्रक्रिया आरंभ होइछि।